हेलो फ्रेंड्स, गोपीनाथ स्टडी पॉइंट को आपण मानक स्वागत। जदि आपण सीटी किंबा बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन होउछंती तबे आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस करंतु, कारण आमे नै आसुछु आपणक पई नुआ नुआ क्लास आ मटेरियल्स। तबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर क्लास। आज आमे आलोचना करिबा शिक्षार अर्थ ओ संज्ञा, जहा कि पेडागोजीर एक इंपोर्टेंट टॉपिक। एथिरु प्राय 2 ରୁ 3 मार्क क्वेश्चन आपणकर परीक्षा आसी थाए, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शिक्षा शिक्षा हेउछि मानव जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंग। खाद्य, वस्त्र व बासगृह परि शिक्षा मध्य एक आवश्यक उपादान अटे। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विवेकबोधर विकास घटाइबा सहित ता भितरे थिबा समस्त सुप्त चेतना को जागृत करिथाए एवं व्यक्तिर मनरे मुक्तिर कामना भरी दिए। तेणु शिक्षा हेउछि मनुष्यर एक अविच्छेद्य अंग। शिक्षा प्रत्येक मनुष्यर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत निरवच्छिन्न भावे गति करिथाए। तेणु शिक्षा को एक जीवनव्यापी प्रक्रिया बोली कहा जाए। प्रत्येक व्यक्तिर सर्वांगीन विकास रे शिक्षा एक माध्यम भावे कार्य करिथाए। शिक्षार लक्ष्य हेउछि इंद्रियगत प्रक्रिया को अतिक्रम करी मनुष्य को विचार शक्ति, विवेकबोध एवं स्वाधीन भावे बंची रहिबार मार्ग प्रदान करिबा। एही शिक्षा मनुष्य को अज्ञानतार अंधकार मध्यरु दिव्यतार चरम सोपान रे पहुंचाई पारिथाए। तेणु मनुष्य जीवनर समस्त लक्ष्य को साधन करिबा निमंते शिक्षा नितांत अपरिहार्य। शिक्षार इंग्राजी शब्द एजुकेशन शब्दटी लैटिन भाषार एडुसियर, एडुकेयर व एडुकेटम रो आसी अछि, जहार अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार रे परिप्रकाशित होइथाए। एडुसियर रो अर्थ हेउछि टू लीड आउट, जहार अर्थ हेउछि परिप्रकाश करिबा। अर्थात प्रत्येक शिशु किछि ना किछि अंतर्निहित शक्ति नै एही पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म लाभ करिथाए। सही अंतर्निहित शक्ति होउछि संपूर्ण भावे सहजात बा तार वंशगत गुण। शिक्षा द्वारा सही अंतर्निहित शक्ति समूहर परिप्रकाश संभवपर। केवल शिक्षा ही एक माध्यम। तेणुक प्रत्येक व्यक्ति निमंते शिक्षा नितांत दरकार। एडुकेयर शब्दर अर्थ होउछि टू ब्रिंग अप और टू रेज और टू नॉलेज, जहार अर्थ होउछि प्रतिपालन करिबा बा उज्जीवित करिबा। प्रत्येक शिशु किछि ना किछि ज्ञानर गंताघर होइथांती। सेमानक पाखरे किछि ना किछि सृजनी शक्ति बा किछि ना किछि दक्षता रही थाए। से सबको आमको जने शिक्षक हिसाब रे अंतःकरणरू तार बहि प्रकाश करिबा आवश्यक। तेणु एडुकेयर अर्थ एठारे कहिबाको गले आमे जानिबा जे ना टू ब्रिंग अप बा टाणी बाहर करिबा, अर्थात जहार अर्थ प्रतिपालन करिबा बा उज्जीवित करिबा। जेपरि उद्यान रे चारा गछ गुड़िक जने माळीर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे परिवेशर विभिन्न प्रकार सार, खत व आवश्यक उपादान ग्रहण करी फल पुष्प रे शोभा मंडन करिथाए, ठीक सेहीपरि शिक्षकक प्रत्यक्ष यत्न व तत्वावधान रे परिवेश बा समाजरू जने शिशु अभिज्ञता, पारदर्शिता व मूल्यबोध गुड़िक संग्रह करिथाए। एडुकेटम शब्दटी ई एवं ड्यूक दुईटी पदर सम्मिश्रण। ई एवं ड्यूक, ई प्लस ड्यूक। ई रो अर्थ होउछि आउट ऑफ एवं जहाँकि अंतकरणरू एवं ड्यूकर अर्थ होउछि टू लीड बा जहार अर्थ हेउछि परिप्रकाश करिबा। उभय शब्दर मिलन रे शिशुर अंतर्निहित शक्ति को जागृत करी तार परिप्रकाश करिबा ही शिक्षा। भारतीय पंडित मानक मतरे शिक्षार अन्य एक अर्थ रहिछि। संस्कृत भाषा रे सिख धातुरु आनीत होइछि एही शिक्षा शब्द। सिस धातु आसी अछि एही शिक्षा शब्दटी, जहार आक्षरिक अर्थ हेउछि श्रृंखलार सह अध्ययन करिबा। श्रृंखलार सह अध्ययन करिबा। अनेक व्यक्ति मत पोषण करिथांती जे
ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସଂଯମତା। ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସଂଯମତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରି ଏକ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି। ବିଦ୍ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ ହେବ। ବିଦ୍ ଧାତୁର ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିବା ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିବା ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଋଗ୍ବେଦ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ତା'ର ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଉପନିଷଦ କହିଲେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଚାହେଁ? ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ, ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ସେହିଭଳି ପାଣିନି କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିଥାଉ ତାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା, ବା ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କହିବା। ସେହିଭଳି କୌଟିଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ତାଲିମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯାହା କିଛି ବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଓ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ଓ ମାନବର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ତାହାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଏ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ ଚରିତ୍ରବାନ କରାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିଥାଏ? ମାନବକୁ ଚରିତ୍ରବାନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମାନବକୁ ଚରିତ୍ରବାନ କରାଇବା ସହିତ ତାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା
प्रत्येक व्यक्तिर जन्म ठारू आरंभ होई मृत्युर शेष मुहूर्त पर्यंत कार्य करिଥାଏ। तेणु शिक्षा को एक जीवन व्यापी प्रक्रिया कहुଯାଇଛି। तेणु शिक्षा को एक जीवन व्यापी प्रक्रिया बोली कहुଯାଇଛି। सेही भली गुरु नानक कौन कहले ना शिक्षा द्वारा मानवर आत्मा को अनुभव करा जाए। शिक्षा द्वारा मानवर आत्मा को अनुभव करा जाए व समाजर सेवा करा जाए थाए। शिक्षा द्वारा कौन करा जाए थाए मानवर आत्मा को अनुभव करवा सहित समाजर सेवा करा जाए थाए। तापर आसिले आपनकर गोपबंधु दास गोपबंधु कौन कहले ना मु विद्यालय शिक्षा को प्रकृत शिक्षा बोली मन करूना। मु विद्यालय शिक्षा को प्रकृत शिक्षा बोली मन करूना। प्राचीन जुगरे गुरुकुल बौद्ध मठ धर्मकेन्द्र मानकरे जो शिक्षा प्रदान करा जाउथिला ताहा ही वास्तव शिक्षा बोली से कहिसंती। सेहीपरि राधाकृष्णन कमिशन मध्य कहिसंती शिक्षा हेउछि व्यक्तिर द्वितीय जन्म सदृश। अर्थात जेतेबेले मानवटीय शिशु रूपे जन्म लाभ करिଥାଏ ताहा हेउछि तार प्रथम जन्म एवं जेतेबेले से शिक्षा ग्रहण करी समाज रे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भावे परिगणित हुए ताहा हेउछि तार द्वितीय जन्म सदृश। तेणु राधाकृष्णन कमिशन कहिसंती शिक्षा हेउछि व्यक्तिर द्वितीय जन्म सदृश। आजिर अध्याय को एठारे विरति देबा। आगामी अध्याय रे आलोचना करिवा शिक्षार आउ किछि संज्ञा व किछि प्रश्नोत्तर। सेतेबेल पर्यंत विदाय दियंतु। धन्यवाद।